Yeah? Oh no. So the goal is to fast all the way up to Easter. Jadi tujuannya adalah kita akan berpuasa sampai Paskah. So we're going to be praying and fasting all the month of April up until Easter. Jadi kita akan berpuasa sepanjang bulan April sampai hari Paskah. Something else that we're going to be doing in April Jadi ada lagi yang kita mau lakukan di bulan April. is the series is actually starts next week. Jadi sebetulnya seri ini akan dimulai minggu depan. Meeting the Lord at the altar. Jadi berjumpa dengan Tuhan di altarnya. We say it this way, doing business with God at the altar. Atau kita lagi mau bisnis sama Tuhan di altarnya. How many have done business with God? Has Siapa yang anybody udah done pernah business with berbisnis sama God? Tuhan? Ada nggak yang pernah kerja sama Tuhan? Oh, he's a good business partner. Dia adalah bisnis partner yang sangat baik. I'm not talking about money. I'm not talking about product. I'm talking about doing business with God, coming before God and getting right with Him and talking to Him. Saya tidak berbicara soal uang ataupun keuntungan, tapi saya bicara tentang datang kepada Tuhan dan juga membereskan hati kita dengan Dia. So starting next week all the way until Easter, Jadi mulai minggu depan sampai hari Paskah, we're going to be opening the altars up to do business with God. kita akan buka altar di depan ini untuk kita berbisnis dengan Tuhan. How many here have been praying for something that they have not yet received? Siapa di sini yang udah berdoa tapi belum menerima jawaban doanya? Wow, wow. Mungkin malu atau enggak berdoa cukup. Kurang berdoa, maaf. I'm always asking God for more things, not just things, but things for my life, ya. Saya selalu minta sama Tuhan banyak hal, bukan hanya barang-barang ya, tapi hal-hal dalam kehidupan saya. Like this coming week, I will end up start praying a new prayer. Seperti minggu depan saya akan mulai berdoa doa yang baru. On Wednesday, some of the pastors are going to Ubud to look at possibly starting a new campus. Hari Rabu nanti kita beberapa dari pendeta di sini kita akan pergi ke Ubud untuk mencari lokasi memulai cabang yang baru. I have no idea how we're going to do it, when we're going to do it, where we're going to do it, who we're going to do it with. Saya nggak tahu kapan kita akan lakukan itu, bagaimana kita melakukannya dan bagaimana lakukan itu. Tempatnya di mana? But unless the Lord goes with us, we're in trouble. Kecuali Tuhan pergi bersama-sama dengan kami bakal bermasalah kalau Tuhan nggak berjalan bersama kami. So it's time to do business with God. Jadi ini waktunya untuk berbisnis dengan Tuhan. You've never done business with God. Wow, this surprises me. Saudara nggak pernah nih berbisnis sama Tuhan. Ini benar-benar mengejutkan buat saya. Maybe it's an American Christian expression. Yeah. Ya mungkin ini cuma istilah di orang Kristen Amerika kali ya, makanya saudara nggak What do we nangkep. call it here when we come to the altar and get together with God? Is there a phrase? Ada frasa? Nggak ada frasa. Okay, it's all right. We'll learn. My goal then at the Easter is to have a new term in Bahasa meeting God at the altar. Oke, jadi tujuan saya nanti di hari Paskah adalah kita punya istilah yang baru untuk berjumpa dengan Tuhan di altarnya. So starting next week, I have a team coming from America who specializes in praying, seeking God, hearing His voice, prophesying, and seeing the miraculous. Jadi mulai minggu depan kita akan kedatangan tamu tim dari Amerika yang memang dia tuh khusus untuk berdoa, bernubuat, mendengar suara Tuhan dan melihat mujizat terjadi. Yeah, so khususnya minggu depan ada orang yang sakit, maybe keluarga yang sakit seperti ini. Bawa mereka di sini karena we will be praying for them. Karena kita akan berdoa buat orang-orang sakit. Yeah? Am I the only one that gets excited about this? I'm so excited. Apa cuman saya nih satu-satunya yang bersemangat? Mungkin saya membosankan. I don't know. Am I boring? Apakah saya membosankan? Wake up! Bangun! The Bible says, wake up and strengthen the things that remain. Firman Tuhan mengatakan, bangkitlah dan kuatkanlah hal-hal yang lemah. Don't you want to shake the foundations of heaven and continue to knock so God begins to move?
Tidakkah saudara ingin menggoncangkan fondasi dari surga dan terus mengetuk supaya Tuhan akhirnya bergerak? Aren't you tired of Bali shaking from earthquakes? Don't we want to shake heaven? Saudara bosen gak sih Bali itu kena gempa bumi aja? Gimana kalau kita yang mengguncang surga? Don't you want God saying, who is at my door? Who won't stop knocking? Saudara mau gak sih dengar Tuhan bilang, siapa sih itu di pintu yang gak berhenti ketuk pintu saya? Wow, that's what doing business with God is. Nah, itu artinya berbisnis dengan Tuhan, ketok pintunya sampai dia buka. So next week, bring those that need healing, need financial breakthrough, need whatever. Bring them next week because we will be praying at the altars. Jadi minggu depan saudara bawa teman atau saudara yang butuh terobosan dalam finansial ataupun butuh kesembuhan, datang kita akan berdoa di depan altar. Maaf, mari berdoa. Mari kita mulai berdoa saudara. Roh Kudus, bilang kepada kami, show us who we are supposed to bring next week. Tuhan Roh Kudus tunjukkan pada kami siapa yang harus kami bawa minggu depan. Show us those who have been hurt by church but won't come and now they need to be restored. Tunjukkan kepada kami orang-orang yang sudah pernah disakiti oleh gereja tapi nggak pernah mau datang ke gereja lagi dan itu yang mau kami bawa. Show us those who are curious from other religions that want to know and experience Jesus. Lord, show us who we're supposed to bring. Tuhan tunjukkan pada kami orang-orang dari agama lain yang penasaran tentang siapa Tuhan itu. Dan tunjukkan buat kami siapa yang harus kami bawa. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Why should God show up next week if there's no one here he should speak to, who he should heal? Why should he show up? Why should God come? Buat apa Tuhan datang ke tempat ini kalau nggak ada orang yang harus dia temui atau yang harus dia sembuhkan, yang harus dia tolong? Why should God come to church? Kenapa Tuhan harus datang ke gereja? That's a really good question, isn't it? Ini adalah pertanyaan yang bagus, bukan? I mean, why should he come if he's going to be bored and he's going to be ignored and he's not going to be sought after? Buat apa dia datang kalau misalnya dia akan diacuhkan dan juga nggak dicari? Why should he come if you're more interested in what you're going to have for lunch or what you're going to do today than coming to worship him? Buat apa Tuhan datang ke gereja kalau misalnya saudara lebih tertarik untuk mikirin apa ya sebentar makan siang apa? Why should he come to church if you don't like the songs and all you're worried about is what the songs sound like rather than what it sounds like to him? Buat apa dia datang kalau misalnya saudara juga nggak suka lagunya, saudara nggak suka puji-pujiannya, dan bagaimana kedengaran pujiannya daripada apa yang Tuhan dengar tentang puji-pujian I'm going to do a series soon about why should God come to church? Saya akan bikin seri selanjutnya, kenapa Tuhan harus datang ke gereja? What? Apa? If he keeps hearing people knocking on his door, he will come. Kalau dia terus mendengar orang-orangnya, anak-anaknya mengetuk pintunya, dia pasti datang. Okay, so that's all free. Oke, itu gratis ya. All right, let's get into. Nah, sekarang Now, I want to say that something like there was when I came to Indonesia, there was something there's something I really love about Indonesia and the Indonesian people. waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, ada sesuatu yang saya benar-benar sukai tentang Indonesia dan orang-orang Indonesia. It's something that I like. I wish that America thought like the way you see the world. Ada sesuatu yang saya harap orang Amerika tuh bisa melihat atau berpikir seperti cara orang Indonesia berpikir. When I came to Indonesia and until today, the thing I love about the Indonesian culture is they know that the spirit world is close. Yang saya sukai dengan orang-orang Indonesia adalah mereka tahu bahwa dunia spiritual itu dekat. You know, like in America, I can't remember, maybe in 20 years I did one house blessing. Saya mungkin dalam 20 tahun pelayanan saya cuma melakukan satu kali pemberkatan rumah. The church was never called to come and clean house, clean up business because there was things there, yeah? Gereja itu nggak pernah dipanggil untuk membersihkan rumah dari roh-roh yang ada. I mean, in the 20 years I did, pastored in maybe 10 times did we see someone struggling, manifesting with some strange spirit. Mungkin dalam 20 tahun pelayanan saya cuma menemukan kurang lebih 10 orang
yang kerasukan atau mungkin manifest dari roh-roh jahat. And it wasn't like there wasn't spirits there. It's not like there wasn't any spirits there. Bukan berarti di Amerika itu nggak ada roh-roh jahat ya saudara. But people in America, they just don't have this understanding that you have. Tapi orang-orang di Amerika mereka nggak punya pemahaman yang sama seperti yang kita miliki. Indonesians understand that the spirit world and the physical world are like really like connected. Orang Indonesia memahami bahwa dunia nyata dan dunia spiritual itu berhubungan. And I actually like that. Dan saya suka hal itu. I also know I have the most powerful spirit in the whole universe too, so that helps. Saya juga tahu bahwa saya punya roh yang paling berkuasa di seluruh alam semesta ini dan itu menolong saya untuk berani. That's why I don't worry about when we're dealing with other things, yeah? Itu sebabnya saya nggak khawatir kalau kita harus berurusan dengan roh-roh jahat. But in the same way that the spirit world and the earthly world are connected, what we do here affects the spirit world, and what we do here affects the spiritual world. Sama halnya dengan dunia nyata dan dunia spiritual itu terhubung. Jadi apa yang kita lakukan di sini itu mempengaruhi dunia You know, spiritual. like for example, in the Bible, it talks about how can we say we love God if we don't love others? Sama seperti firman Tuhan mengatakan bagaimana kita bisa bilang kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita tidak mengasihi sesama kita yang kelihatan. And we talked about how to, letting the light of God flow. When we begin to truly love others, that's when God comes, yeah? Kita juga bicara tentang menjadi terang dan garam, tapi waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, disitulah terang Tuhan datang. Let me say it better. When we begin to love others and do the things that God wants, then God's light is manifested around us. Waktu kita mulai mengasihi orang lain dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, saat itulah terang Tuhan termanifestasi dalam hidup kita. It's not like He wasn't there and then He comes. He's already there, but if we don't love, He is not manifested. Yeah. Jadi bukan berarti Tuhan itu nggak ada ya, dia udah ada saudara. Tapi masalahnya kalau kita tidak melakukan atau mengasihi orang, kasihnya Tuhan atau pribadi Tuhan tidak termanifestasi. We also know that like when we do certain things, if we're not doing the things that God wants us to do, then it opens doors for evil to enter in too, ya. Kita juga tahu nih saudara ya, kalau kita sudah tahu seharusnya melakukan apa, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, kita membuka pintu untuk roh-roh jahat masuk. Mengerti ya? Setuju? Bilang amen. Okay, good. So I want to talk today about handling earthly things. Jadi saya mau berbicara hari ini bagaimana kita menangani hal-hal dunia. How do we handle earthly things in order for God to be able to fully manifest in the things that we're doing? Bagaimana kita menangani hal-hal yang ada di dunia supaya kita bisa melihat Tuhan sungguh-sungguh termanifestasi. In John chapter 3 verse 12, Jesus says this. Di Yohanes 3 ayat 12, Yesus katakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Like we don't understand things of the earth. How can we ever understand the things of heaven? Kalau kita aja nggak mengerti hal-hal yang ada di dunia, bagaimana mungkin kita bisa mengerti hal-hal surgawi? And then in Luke chapter 16, verse 10, it says this. Lalu dikatakan di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. I love what he's talking about. He says he calls earthly things, he calls them little things. Saya suka bahwa Yesus itu mengatakan hal-hal duniawi itu adalah hal-hal kecil. Like to God, money is a little thing. Karena bagi Tuhan, uang itu hal yang kecil. The resources, the business you might have, it's a little thing to God. Sumber daya yang saudara miliki atau usaha yang saudara miliki itu hal yang kecil buat Tuhan. Because earthly things are little things compared to heavenly things. Karena hal-hal duniawi itu adalah hal-hal yang kecil dibandingkan dengan hal-hal surgawi. But what we do with earthly things kind of determines whether we're going to be actually given heavenly things. Tapi apa yang kita lakukan dengan hal-hal duniawi itu yang akan menentukan apakah kita akan dipercaya dengan hal-hal surgawi. And the more we use earthly things in a proper way, the more kind of
heavenly things flow in us, through us, and around us. Dan semakin kita pintar dalam menangani hal-hal duniawi, semakin Tuhan memberikan hal-hal surgawi dalam hidup kita. So today I want to talk about how to handle earthly things. Jadi hari ini saya mau berbicara bagaimana caranya menangani hal-hal duniawi. Now, when I say earthly things, these are the things I'm talking about. Waktu saya berbicara tentang hal-hal duniawi, inilah yang saya maksud. Work, Pekerjaan, like your work is an earthly thing. pekerjaan saudara itu hal duniawi. Your business is an earthly thing. Usaha saudara itu hal duniawi. Your relationships, Hubungan saudara juga hal duniawi. your money, Uang saudara, your time. waktu saudara. Time isn't, you know, time is an earthly thing, right? Saudara tahu kan kalau waktu itu adalah hal duniawi ya. Hanya ada di dunia. God is eternal, so to him, time is little. Tuhan itu kekal, jadi bagi dia waktu itu hal yang kecil. But to us, we have only a certain amount of time. And so it is an earthly thing that we must manage wisely. Tapi buat kita hanya diberikan beberapa waktu saja dalam hidup kita. Karena itu kita harus bisa menanganinya dengan baik. So money, work, relationships, responsibilities. Jadi uang, pekerjaan, hubungan-hubungan, dan semua tanggung jawab. So the first thing I would say is, with the earthly things that you have, start using earthly things in a heavenly way. Jadi saya mau bilang sama saudara, saudara harus mulai menangani hal-hal duniawi tersebut dengan cara yang surgawi. What this means is to start using your resources and earthly things in a way that is faithful, Maksudnya itu saudara harus bisa mulai menangani hal-hal duniawi itu dengan cara yang setia, generous, murah hati, and are aligned with God's will. dan selaras dengan kehendak Tuhan. Have you ever thought about your job or your business and how to align it with God's will? Saudara pernah nggak sih berpikir tentang pekerjaan saudara dan usaha saudara, bagaimana menyelaraskan itu dengan kehendak Tuhan? That's a bit strange. You think, I didn't build a business to align it with God's will. Ini agak aneh ya konsepnya, karena pasti saudara bilang, saya tuh nggak bangun usaha saya supaya selaras dengan kehendak Tuhan. The job I have, I don't go to that job to align it with God's will. I go to, make money or to do what my boss says, things like that. Pekerjaan yang saya miliki, saya nggak pernah berpikir bahwa saya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Saya kerja supaya saya bisa menghasilkan uang atau menuruti apa kata bos saya. Your relationships, Hubungan-hubungan saudara. align them according to God's will. Saudara harus menyelaraskannya sesuai dengan kehendak Tuhan. It's a little bit easier when I say it that way. Kedengarannya mudah ya waktu saya ngomong seperti ini. Every relationships can be aligned to God's will. Saudara tahu nggak kalau semua hubungan itu bisa diselaraskan dengan kehendak Tuhan. To do that, we have to ask ourselves, what is God's will? Untuk melakukan itu kita harus tanya dulu nih, apa sih kehendak Tuhan? It's so funny. We always ask this question, what is God's will for my life? Lucu banget ya saudara, kita selalu tanya pertanyaan ini, apa ya kehendak Tuhan dalam hidup saya? I think that's the wrong question. Saya rasa itu pertanyaan yang salah. Because when you say, what is God's will for my life, you just put yourself in the center. Jadi waktu saudara bilang, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya, sebetulnya saudara lagi menempatkan diri saudara sebagai pusat. The better question is, God is in the center, how do I align myself to what He wants? Jadi pertanyaan yang lebih baik adalah karena Tuhan itu adalah pusatnya, bagaimana caranya saya menyelaraskan diri saya dengan apa yang Dia mau? How do I align myself to His will? Bagaimana saya menyelaraskan hidup saya dengan kehendaknya? Well, what is His will? Tapi jadi apa kehendak Tuhan? Easy. Gampang saudara. We just look to the Word. Kita lihat aja firman Tuhan. God is not willing that any should perish, Dia katakan bahwa Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. but that all should come to the saving, to get saved, yeah? Tapi supaya semuanya diselamatkan. So am I aligning my work, my resources, my time, my money, whatever I have, am I aligning it so that I am not willing that any should perish? Apakah saya menyelaraskan waktu saya, pekerjaan saya, uang saya, sumber daya saya, supaya tidak ada satupun orang yang binasa? Am I using my time so that no one perishes? Apakah saya menggunakan waktu saya supaya tidak ada satu orang pun yang binasa? Am I using my resources and my money so that no one
perishes? Apakah saya menggunakan sumber daya saya dan keuangan saya supaya tidak ada satu orang pun yang binasa? Am I handling my relationships with people so that none of my relationships, none of my friends, or even my enemies should perish? Apakah saya mengatur hubungan-hubungan saya dengan baik sehingga tidak ada satu orang pun yang binasa, baik teman saya maupun musuh saya? Wow, Think about it. coba pikirkan itu saudara. So like when I have a relationship problem Jadi waktu saya punya masalah dalam hubungan and I saya am not walking in God's will dan saya tidak berjalan dalam kehendak Tuhan because I won't forgive, karena saya tidak mau I want mengampuni, revenge, saya mau balas dendam, I'm not using it, I'm not doing things according to God's will. saya tidak melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan. When I'm taking my time and my resources and my money and I'm only using it for myself and not for others, am I handling little things in a heavenly way? Waktu saya menggunakan semua sumber daya saya, waktu saya, uang saya, semuanya sesuai untuk kebutuhan saya, berarti saya tidak menangani hal-hal duniawi sesuai dengan hal-hal surga. I'll tell you a little bit of a story. Coba saya mau ceritakan sedikit ya buat saudara. We have someone just they needed a place to stay, so they're living with us. Saya ada orang yang butuh tempat tinggal, jadi saat ini lagi tinggal sama kita. First opportunity to use my resources and my thing towards God's will, so that this person can like know Jesus better. Kesempatan pertama untuk saya menggunakan sumber daya saya, bahkan rumah saya, supaya orang ini bisa kenal Tuhan Yesus lebih baik. And this past week, all of a sudden, she had money stolen from her out of our house. Dan minggu ini ya, saudara tahu nggak sih, uangnya dia dicuri di dalam rumah kami. And when we looked at the situation, there is only one person that could have done that. Dan waktu kita lihat situasi itu dan kita tahu hanya satu orang yang bisa lakukan itu. And that was our helper. Dan itu adalah pembantu kami. Oh no, my heart is breaking because we love our helper and she's been with us for like a year and a half. Dan hati saya hancur saudara karena kami mengasihi asisten rumah tangga kami dan dia udah ada bersama dengan kami selama 1,5 tahun. Now I want to show her God. Tapi saya juga mau menunjukkan kepada asisten itu bahwa siapa sih Tuhan itu. But I have to say something. Tapi saya harus mengatakan sesuatu bukan? So I went into prayer and said, God, how do I do this? Lalu saya mulai berdoa dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya? I mean, I love this girl, and I don't want to lose her in many different ways. Yeah, I don't want to lose her. Yeah, period. Ya, saya bilang Tuhan, saya mengasihi asisten rumah tangga kami dan kami nggak mau kehilangan dia. And then, ding! Lalu, ting! I realized I need to treat her like God treats me. Saya sadar bahwa saya harus memperlakukan dia sebagaimana Tuhan memperlakukan saya. So I decided that I was going to ask her if she had taken the money, and if she said yes, I would forgive her. Jadi saya putuskan, saya mau tanya dulu, apakah dia ambil uangnya? Kalau dia mengaku, saya akan ampuni. And it was quite a bit of money. Dan itu uangnya cukup banyak. But then I decided, well, how many really admit that? Because a lot of times, they don't admit, yeah? Tapi terus saya sadar ya, berapa orang sih yang bakal mengakui ini? Karena seringkali orang nggak mau ngaku ya. Every Indonesian person that deals with helpers said they'll never confess. Orang-orang Indonesia semua yang punya asisten rumah tangga, mereka tahu bahwa nggak ada yang pernah mau ngaku. So I prayed some more. Lalu saya berdoa lagi. And I said, okay, I have the answer. Lalu saya bilang, oke, saya punya jawabannya. If she confesses, I will forgive her. Kalau dia ngaku, saya akan maafkan. If she says she didn't do it, I will believe her. Kalau dia bilang, enggak, saya nggak lakukan, saya akan tetap percaya. I won't tell you how it ended. Saya nggak mau kasih tahu It hasil akhirnya. ended gloriously. Tapi hasilnya luar biasa, saudara. See, you have to look at how you're doing things. How do you treat earthly things in heavenly ways? Jadi saudara tuh harus berpikir gimana ya caranya saya menangani hal-hal duniawi secara surga. He says, in Psalm 25:8. Dikatakan di Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. He instructs us and shows us how to use earthly things in heavenly ways. Dia memberikan kita arahan, petunjuk bagaimana caranya menangani hal-hal duniawi secara surga. See, then he says, don't lay up for yourself treasures on earth, but lay up for yourself treasures in heaven. Dikatakan janganlah mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah di surga. You know how you do that? Saudara tahu nggak gimana You caranya? use the earthly things in a heavenly way, and it stores up treasures in heaven for you. Caranya adalah saudara mulai tangani hal-hal duniawi dengan cara surgawi dan itulah saatnya saudara mengumpulkan harta di surga. Remember the parable Jesus says, like he says, you know, when I was hungry you fed me, when I was in jail you visited me, you know? Saudara ingat nggak perumpamaan yang ada di Alkitab dikatakan waktu aku lapar engkau memberikan aku makan, waktu aku haus engkau memberikan aku minum, waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku. And he said, and both people go, when did we do this? Dan kedua orang ini mereka bilang, kapan kita lakukan ini Tuhan? But see, there was one group that was doing it naturally in a heavenly way. They were using their resources, their time, their money in a heavenly way, and God was being blessed by that. Tapi ini ada satu kelompok yang mereka melakukannya secara alami ya. Mereka cuma langsung tolong orang, kasih makan orang dan lain-lain. Dan Tuhan diberkati oleh perbuatan mereka. Because they decided that they wanted to store up treasures in heaven, not on earth. Karena mereka memutuskan, mereka lebih mau mengumpulkan harta di surga daripada di dunia. You know, and so God wants us to use our things on earth to store up riches in heaven. Tuhan mau kita menggunakan hal-hal yang kita miliki di bumi untuk mengumpulkan harta di surga. Now, I think I said this last week in the English. Dan saya ingat waktu itu kayaknya saya sampaikan ini di khotbah di ibadah 2. It's easy to pass a godly test when you know you're taking it. Gampang banget untuk lulus dalam tes dari Tuhan waktu kita tahu, oh kita lagi dites. You know, like the prophet in the Old Testament tells the king, take the arrows and strike them on the ground. Dikatakan waktu itu Nabi di perjanjian lama dia bilang, coba tembakkan panah itu dan tunjukkan ke tanah. And so the king strikes it 3 times. Lalu dia tembakkan panahnya itu 3 kali aja saudara. And the prophet's like, aduh. Dan nabinya bilang, aduh. Why did you only strike it 3 times? You should have struck it 5 and 6 times and you would have destroyed your enemy. Kenapa sih kamu cuma tembakkan panah itu hanya 3 kali? Harusnya 5 sampai 6 kali supaya semua musuh-musuhmu musnah. I'm sure the king said, can I take this test again? Saya yakin banget nih rajanya bilang, aduh boleh gak nih saya ulang tesnya? See, when you know that God is testing you, you will probably pass. You'll go the extra mile. You'll forgive when you know God is there and testing you. But will you do it when you don't realize that He's there? Kalau saudara tahu saudara sedang dites oleh Tuhan, saudara pasti mau berjalan lebih ekstra lagi ya. Saudara pasti mau melakukan yang lebih. Tapi kalau saudara nggak tahu ini sebuah tes, apakah saudara tetap melakukan hal yang sama? When I was in New York visiting my daughter when she had her baby, waktu saya di New York, saya lagi kunjungi anak saya yang baru melahirkan. every day we would walk over to her house just to see the baby, you know, and spend some time with them. Setiap hari kita jalan ke rumahnya dan kita mau habiskan waktu sama anaknya juga ya. And we would walk through this like park area, yeah. Kita lewatin ada satu kayak daerah area taman. And I remember walking through with Carol. As we were walking through, all of a sudden I saw this woman on her knee talking to this little girl. Terus waktu kami lagi berjalan, saya lihat ini ada seorang wanita, dia berlutut ngobrol sama anak kecil. And I don't know what happened, but I actually thought I heard her talking about how she was like sick and in trouble. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi kayaknya saya seperti mendengar dia bilang dia sakit dan ada dalam masalah. But it was like more of a supernatural thing than it was really her saying it, you know? Tapi itu sebetulnya kayak hal-hal yang supernatural. Saya nggak benar-benar mendengarkan dia ngomong gitu ya, saudara. And I stopped and looked at her and I said, I think I need to see if she's okay. Lalu saya berhenti sebentar dan saya berpikir, kayaknya saya harus cek deh apakah dia baik-baik aja. And I said, nah, I'm just like, you know, and I just walked through and I went and saw my daughter. Saya bilang, enggak lah kayaknya ini pikiran saya aja. Lalu saya jalan terus dan saya ke rumah anak saya. About an hour later, we left the house to go back home. And there was an ambulance there. Dan 1 jam kemudian kita pulang dan ada ambulans di tempat yang sama. And the girl was there, little girl was crying, and the mom was in the ambulance. Dan anak kecil ini menangis dan ibunya ada di ambulans. I failed the test.
saya gagal dalam menghadapi tes ini. Because my time, I was like, I want to spend time with my daughter. Karena buat saya, waktu saya itu ya buat anak saya. We never know when God is testing us. Kita nggak pernah tahu, saudara, kapan We- Tuhan menguji kita. We need to use earthly things for the will of God. Kita harus menggunakan hal-hal duniawi untuk kehendak Tuhan. How do we do this? Bagaimana kita melakukannya? Handling earthly things in a spiritual way is done through worship. Menangani hal-hal duniawi dengan cara surgawi, cara spiritual itu dilakukan melalui penyembahan. We always think that this is worship. Kita selalu pikir menyembah itu kayak gini, saudara. This is just date night on Sundays, you know? Ini cuman kayak ya, kita lagi kencan aja di hari Minggu ya sama Tuhan, angkat tangan nih. It's just date night with Jesus on Ini lagi Sundays. kencan sama Tuhan di hari Minggu. Worship is done saying, my life is given as worship to everything around me. Penyembahan itu seperti saudara sedang mengatakan bahwa hidup saya berikan sebagai persembahan untuk engkau. So when I give a cup of water in Jesus' name, I'm worshiping God. Jadi waktu saya memberikan 1 gelas air, itu saya sedang dalam nama Yesus, saya sedang menyembah Yesus. When I give money to help someone, I am worshiping God because I'm using my resources as worship. Waktu saya memberikan uang saya buat orang yang membutuhkan, saya sebetulnya sedang menyembah Tuhan karena saya menggunakan sumber daya saya sebagai penyembahan. Mark 12:15. Dikatakan di Markus 12 ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Give to Caesar what is Caesar. Apa? Oh, maaf. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Give to what is Caesar. Give to Caesar what is Caesar's. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi bagian Kaisar. Nobody wants to pay taxes. Gak Yeah? ada yang Can I mau get bayar an amen? pajak ya, amin. Who wants to pay taxes? Raise your hand if you want to Siapa pay yang mau bayar taxes. pajak? Angkat tangan coba. And you are completely allowed to be legal and, do whatever you have to do with your money, so you don't have to pay as much taxes as you need, Nothing wrong with that. Oh, nggak ada yang salah sih sebetulnya kalau saudara nggak mau bayar pajak. Legal. Legal, saudara. Legal. But you know what? Tapi saudara tahu nggak? Being legal Kalau saudara bilang melakukan itu secara legal, is an act of worship to God. itu adalah tindakan penyembahan buat Tuhan. Do you ever, misalnya, Contoh, I'm sitting with Steve, saya lagi duduk sama Steve. and Steve starts, talking about someone, gossiping, yeah? Jadi misalnya Steve lagi mulai gosip nih buat tentang orang lain. Nah, if Steve gossips about someone else, Misalnya nih, Steve gosip tentang orang lain. most likely he's going to gossip about me too. Kemungkinan besar dia juga bakal gosipin saya. What does that have to do with what I'm talking about? Ini apa ya hubungannya sama khotbah saya? If you cheat Jadi kalau saudara curang with money, dengan uang, you'll probably cheat with other things. saudara juga pasti curang dengan hal-hal yang lain. But if you use it as an act of worship, Tapi kalau saudara gunakan itu sebagai then tindakan most likely you're penyembahan, going to do an act of worship with something else. jadi kemungkinan besar saudara juga akan melakukan hal lain sebagai tindakan penyembahan. And then give to God what is God's. Tapi kemudian berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. I always laugh at that question. Saya selalu ketawa ya sama pertanyaan Because itu. again, that's a self-centered question. Karena itu pertanyaan yang berfokus pada diri sendiri. How much can I give in order to be right with God? Berapa banyak sih yang harus saya beri supaya saya bisa hidup benar dengan Tuhan? How much did Jesus give in order to make us right with Him? Berapa banyak ya yang Yesus berikan supaya hidup kita bisa benar dengan Dia? Bisa kembali baik-baik. Thank God He didn't give 10%. Saya bersyukur Yesus nggak kasih 10%. Thank God, yeah? Saya bersyukur ya. Thank God He wasn't in heaven saying to His Father, I'll tithe. Saya bersyukur dia nggak ngomong sama bapaknya di surga, dia bilang, oke deh saya kasih perpuluhan. I'll put a tenth into their salvation. Ya udah saya kasih 10 dari keselamatan mereka. That's kind of funny, yeah? Lucu nggak sih saudara?
You know, and then some people say, am I supposed to just give like 10% is of the law? Tapi kan harusnya nggak apa-apa dong, 10% itu kan sesuai dengan hukum Taurat. And we're not under the law, we're under grace now. Dan kita kan nggak di bawah hukum Taurat lagi, kita kan di bawah kasih karunia I sekarang. say, okay, 10%, Old Testament 10%. Oke, perjanjian lama bilangnya 10%. What does it say in the New Testament? Tapi apa yang dikatakan di perjanjian baru? Give everything. Berikan semuanya. Then they say, I want to go back to the Old Testament. Terus orang-orang bilang, aduh saya balik aja nih ke perjanjian lama. Our theme verse for the year. Jadi ayat tema kita untuk tahun ini, Whatever you do, apapun juga yang kamu perbuat, work hard bekerja keras, as for the Lord, not for man. berbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Knowing that from the Lord you will receive an inheritance. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upah dan warisan. Work hard at whatever you do. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Work hard at using your resources for the will of God. That's what he's saying. Saudara harus bekerja keras untuk menggunakan semua sumber daya yang Tuhan sudah berikan buat saudara. 1 Corinthians 10. Jadi di 1 Korintus 10 So dikatakan. whether you eat or drink, Jadi walaupun apapun yang kamu lakukan, baik or makan atau minum, whatever you do, apapun yang kamu lakukan, do it all for the glory of God. lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. This is how we use our earthly things as worship to God. Ini adalah cara bagaimana kita melakukan atau menggunakan hal-hal duniawi kita untuk penyembahan kepada Tuhan. Get yourself out of the center of your life. Saudara harus pergi keluar supaya saudara nggak berpusat sama diri saudara lagi. I don't have time to cover this one, but I'll just give it to you. Saya nggak cukup waktu ya untuk bahas yang satu ini, tapi saya mau kasih. Use your earthly things. Gunakan hal-hal duniawi saudara. To sow your earthly things so that you will reap a reward. Taburlah hal-hal dunia yang saudara miliki supaya saudara boleh menuai reward. 2 Corinthians 9:6. Just read it. We know through 8. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oh, teruskan. Verse Sampai 8. Oke. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Let me add one scripture verse to this. Saya mau tambahin satu ayat lagi nih. When you're sowing seeds, Waktu saudara lagi menabur benih, don't let your left hand know what your right hand doing. Just keep sowing. saudara tabur aja, jangan kasih tahu nih ya, kalau misalnya yang tangan kiri nabur, yang kanan nggak usah tahu. Jadi nabur aja kiri kanan nabur. Because the Ecclesiastes says this. Karena di pengkhotbah katakan ini. He said, sow seeds here, Jadi taburlah benih di sini, sow seeds there, tabur benih di sana, sow seeds everywhere. tabur benih di mana-mana. Maybe this will grow. Yang mungkin yang ini akan bertumbuh, Maybe that will grow. mungkin yang sana akan bertumbuh, Maybe it'll all grow. atau mungkin semuanya akan bertumbuh. So just sow your seeds. Jadi tabur aja benih saudara. Use earthly things. Keep sowing seeds. Gunakan hal-hal dunia saudara dan terus tabur benih. And then the good news. Lalu kabar baik. This is the hint. I'm gonna close with this. Saya akan tutup dengan ini. You're happy too. I'm Saudara finishing. juga senang ya akhirnya selesai. Yeah, you're like, oh, Aduh akhirnya lega. finally selesai. Aduh, dia teruskan nafas. Is that okay? Is that okay? Okay, berdoa untuk saya karena berikutnya saya berkhotbah di dalam bahasa gathering ya. Saya coba untuk pakai bahasa Indonesia. Saya coba. Ya, tapi nggak bisa tertawa. Nggak bisa selalu koreksi saya waktu bahasa buruk. Janji? Oke, saya coba. Saya gugup waktu harus ini ya. And then,
Kalau kamu nggak suka waktu saya berkhotbah di dalam bahasa, kamu harus berkhotbah di bahasa English. Ya, deal? Okay, good. Okay, last thing. Oke, hal yang terakhir, The good news kabar baik. is when you sow seeds, earthly things, doing them in godly ways, you will receive a reward. Jadi waktu saudara menabur dengan hal-hal duniawi saudara, saudara akan menerima penghargaan dari Tuhan. Here on Upah earth di sini, di bumi, and in heaven. dan di surga. I mean, God is amazing about that. Dan Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara. But be careful. Tapi hati-hati, Okay, I'm going to give you the careful part. saya akan kasih petunjuknya supaya saudara hati-hati. Don't think this way. Jangan berpikir seperti ini. Don't think if I give money, God's going to give me money. Jangan berpikir kalau saya kasih uang, Tuhan akan kasih saya uang. This is the mistake we make a lot of times. Ini kesalahan yang sering kali kita buat. Think this way. Coba pikir seperti ini, saudara. If I give money, Kalau saya kasih uang, God's going to give me what I need. Tuhan akan berikan apa yang saya butuhkan. What's more valuable, money or wisdom? Mana yang lebih penting? Lebih berharga uang atau kebijaksanaan? What's some of you might not agree with me. What's better? Money Ya, or mana yang lebih baik, uang supernatural power? atau kuasa supernatural? Yeah, we say that now, but Iya sih, sekarang kita ngomong kayak gitu, tapi pada prakteknya iya enggak? only 30% are really saying yeah. The other 70 are saying ah. Hanya 30% aja yang bilang iya kuasa supernatural, yang 70% bilang iya, right. That's because you think that money is not a little thing. Karena buat saudara, uang itu bukan hal yang kecil. We're going to close with this one more thought. Kita akan tutup dengan satu kali lagi, satu hal ini. My Father owns everything. Bapakku memiliki segalanya. And this is biblical. Dan ini Alkitabiah, saudara. It's not what you know, it's who you know. Bukan apa yang saudara ketahui, tapi siapa yang saudara kenal. It's not what you have, it's who you're related to. Bukan apa yang saudara miliki, tapi saudara ini keluarganya siapa, terhubung dengan siapa. Amen? Amin. Amen. Mari kita berdoa.